Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang mga nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini, may sama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, ang ug mibaha ang mga suba, ang hangin mihapak ug may kusukuson niadtong balaya, wala kini matumba kay nagtukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti dili magtuman niini, may sama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak sa mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini og nagunob. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon gud ni Kristo karon Huwebes, ato ang pagtimbaya sa ato ang igsuong pari na si Reverend Father John Lee Sarinas nga nagsaulog sa iyang sacerdotal ordination anniversary. Happy priestly ordination anniversary, Father Cody, diha sa Talairon, nga nindot kayo ang ato ang Archdiocesan Advent Recollection na ato ang gipahigayon gahapon didto sa Orquita. Naghatag kanato sa ato ang batid nga mamumulong o spiritual speaker na si Reverend Father Jerry Orbos. Salamat kayo Father Jerry sa imong pagbisita sa amuang simbahan, sa lokal nga simbahan sa Osamis, ug salamat sa pagpaabot sa imong nindot kayo, inspiring o ganang makahatag og kadasig sa kabaguhan, pagpalong sa pagtuo isip mga tumutuo ni Kristo. So mga igsoon ko ni Kristo, kung ato ang tagaag pagtagad ang atong ebanghelyo karon, nindot kayo nga pahinumdum ng tanan as we are now in the season of Advent, na ang pundasyon di ay sa ato ang simbahang Katoliko, dili di ay kini nakabase sa iyang institution, wala di kini nakabase sa unsa ang iyahang mga matawag nato nga unsa ang kadaghan sa iyahang membro, wala siya nag-agad kung unsa kadato, kundili nag-agad kini og nakapalig-on kini diha sa iyahang mga matuohon nga tinuod nga nagsunod og nagsaksi. So matud pa, the authentic witnessing of the follower of Jesus, mao kini ang makapalig-on natong mga Katoliko. Kay dili di ay nato matawag nato nga salvation is sure, sigurado na ang kaluwasan, na ikaw kanunay kang nagdadala og rosaryuhan, kanunay kang nagdadala sa imong nobinahan, pero imuhang batasan, imuhang kinaiya, ag imong pagkatao dili makaon og kiro. Mao ni nga kita gipahinumduman na kini ato ang mga personal devotion, kani atong pagkainampuon, kani atong pagkahinyambahon, it leads us to be a true follower, an authentic follower on witnessing God's will. Kana bitawng the more tang mainampuon, the more puntang nga buutan. Na magiuban god nga mintras nag-ampo, pero makadungog lang gamayng disturbo, mamalikas man. Na may uban god nga kusog kayo nga magludluhod sa simbahan, pero pag uli sa balay, mura mag-armalite ang baba. Kana bitawng ato ang mga personal devotion o ato ang mga pagka mainampuon, kaniday magdala kanato sa kinabuing balaan o pagkamaayong tao. Kay kung kita manggod igo lang na minaw sa pulong sa Ginoo, dili mapiktuhan ang demonyo ana. Okay ra jud kayo na sa demonyo nga sige kag simba, okay ra jud kayo sa demonyo nga sige kag ampo. Basta wala ka nagbuhat kung unsa ang pwede nimong ikatabang sa imuhang isig kaingon. Ninumdum ko sa usa ka istorya nga naay usa ka tigulang ba nga namatay ug sa dihang niatubang na siya ni San Pedro para sa iyahang judgment. Mingon yun siya ngadto sa atubangan ni San Pedro, "Niyor Pedro,
Sigurado ako nga ako ang kamot kanunay ning naggunit og rosaryuhan, ako ang pikas kamot naggunit og lubinahan. Sigurado ako nga ako manimpuon, hinimbahon, o sigurado ako nga malangit dito ako. Kabalo ka sa tubag ni Pedro. Tinuod na nay nga imuhang kamot limpyo, pero siguro nay mas nindot pa nga hugaw ng imong kamot, pero ikaw nagatabang sa mga taong kabus, nagatabang sa mga tao nangailangan og tabang. But pasabot mga igsuon, unsaon man na nga walay stain of dirt ang ato ang mga kamot, pero ang ato ang kinabuhi walay impact, wala nakahatag inspirasyon sa uban para mahimong mayong tao, para ma-inspired sila sa pagbinuotan, o wala tay dating sa uban para sila nga malipay sila nato. Subot pasabot di ay na it doesn't mean nga you are physically appealing, you are physically attractive in the eyes of men, but in the eyes of God, nakita niya ang tinuod nga sulod sa imong kasing-kasing, puno sa kaligutgot, puno sa kalagot, puno sa pagdumot, moto ang mas tagaan ug pagtagad panahon sa paghukom kanato. So mao na mga igsoon gud ni Kristo, kitagi payumduman nga dili tanan na mga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Magbantay ta ni ana no nga dili di tanan di ay nga nag praise and worship kada Domingo nga muingon dayon na heaven is sure para niya. Mao na nga naay muingon digud no na makapabalandong puta nga Father, di na lang kumusimba kay saon man ang mga manimbahay diya nga sige simba, sige pangalawat, sige rosaryo, sige og basa sa maayong balita, pero wala may kabaguhan ang kinabuhi. Nay punto mga igsoon. Nindot po nato nga pamalandungan na mawalay bili tanan ang ato ang pagka prayerful kung ang ato ang pagkakita walay nausab. Kung ato ang pagkatao wala bitaw nagpadulong sa kinabuhing balaan. Hinaot pa unta na the more we are prayerful, the more we are having this what we call intimate and personal relationship with God, the more pod nga ang ato ang kinabuhi, we become Christ-like. Dili lang tunta nato nga ipasigarbo ngadto sa uban na kita nakasuot og nindot kayo nga pangsimba. Dili lang nato ipasigarbo sa uban nga kada Domingo minsimba gid ta. Dili lang nato ipasigarbo sa uban na ang ato ang balay na puno ng mga santo ug mga deboto. Pero ang ato ang kinabuhi, ang atong batasan, wala sukwahi kayo. Ato ang palibot ra, ang napuno og mga santos, ang ato ang physical kuan lang nga makita murag limpyo kita lang taon, pero ang ato ang kinabuhi puno sa mancha sa sala, ang ato ang batasan murag sa tanas gyapon kay ta mga istorya, wala gyapon nay pulos. Mao na nga mga igsoon ko ni Kristo, matud pa gisumpay ni Jesus nga busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti nga nagtuman niini, may sama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Busa ang tinuod gid ay nga tawo nga wala lang siya nga nagstorya, wala lang siya naminaw, kundi put into practice ang iyahang mga nadungog. Ligon. Na solid foundation ang iyahang pagtuo. Nakasabot siya. Dili siya ingon na murag na bitaw empty words ang iyahang mga gipangsulti. Nguni nga dakong challenge bitaw ni sa labi na namo mga kaparian na before we speak, before we preach, we make it sure na kami una ang natandog niini. We make it sure nga kami unang gisangyawan sa amuang istorya. Na if we talk about forgiveness, kami usab nga nagsangyaw niini, nakapasaylo pod sa mga taong nakasala namo. If we talk about generosity, kami usab nagpractice og unsa ang pagkaminatagon. Mao bitaw nga kana bitawng mutudlo bitaw ta sa ato ang mga kabataan o kanang mga maayong diwa.
dili lang di enough no nga mutudlo ta nila nga maayo pagkatudlo. Kaya bitawng mas mutatak di ay sa atoong mga estudyante, sa atoang mga learners kung ang atoang gipang storya gipuy-an po nato mismo. Mao bitaw nga to tell you honestly katong pauli nami diri katong pista sa Lupisay na atong miaging adlaw sa dihang na amin na nang diya sa dapit sa Orketa nakitaan nga tigulang nga namaligya og silhig na kanang walis tingting nagkurog-kurog in taon siya kay udtong dako no gudto no tingting paniud to na then siya nagbakla in taon gibit-bit to niya iyang walis tingting ako na nagsakay sa likod personally wa jud ko kabantay pero si Archbishop nga naas tubangan yung siya hunongi so walay pagduha-duha nihatag siya sa kwarta o iyang gipapalit ang maong silhig nga duha ka piraso, duha lang ka silhig, then a certain amount nga makapali pa in taon sa tigulang. Bitaw mga igsuon nga bitawng praxis mismo ba? Bitawng actual gid mismo bitaw nga masaksihan nimo ang essence of generosity and kindness, an act of charity to others. Wala lang bitaw giistorya kundi gibuhat mismo mao dinhi ang kanang nagtukod ta og bato ang nagtukod tag balay diha sa bato nga ligon kayo ang foundation tungod kay ang maong pagsangyaw ang pagpahatag og nindot nga balita dili man ingon nag-istorya lang kundi giput into practice na may living authentic na witnessing man ang gibuhat. So, mao ni akong challenge sa atong tanan na hinaot paunta na kita buhata og pahimangno ngadto sa uban, buhata og kanang mga reminders sa uban, kita pod mismo ming sulti ta dili tungod lang kay mao ni atong dapat isulti kun dili kita pod mismo naningkamot ta nga mapuy-an kini sa ato ang personal nga kinabuhi. Mao nga ikaw amahan kumusulti ka sa imong mga anak nga moeskwela og tarong dili magbisyo, make it sure nga ikaw pod wala pud kay bisyo nga pwedeng isaway sa anak nimo ngadto nimo. Ikaw pod inahan kung musaway ka sa imong anak nga magbinuotan, maayo batasan sa eskwelahan, make it sure nga dili ka madunggan sa imong mga anak nga nagpunay lang og panglibak o kanang pangchismis ngadto sa imong silingan. We should be a role model to our family. Before we utter some words and reminder to others, we make it sure nga kita mismo nagpuyo pod sa ato ang gusto nga kinabuhi. So, mao na mga igsoon ko ni Kristo nga hinaot pa unta nga dili kita sama sa mga tao nga atong mga nakadungog sa iyang gisulti then ang balay ilahang gitukod diha sa balasan. So, kumukusog ang hangin, mihapak ug may kukusog-kusog atong balaya, matumbak kini og magunob. Kay wala man siya solid foundation. Bot pasabot, walay dating ba? Weak kayo. No? Mauna nga kana bitaw kung muingon bitaw kag I love you Lord. Diba? Kung musulti kag I love you sa usa ka tawo, dili man enough na musulti ra kag I love you. Kundi you should prove it. Patunayan nimo nga love gid nimo siya. So unsa man nato ang mga language or expression of love? Mahatag kag enough time, mo serbisyo ka, mo ipakita nimo diya sa buhat. Pauna kay kung sige ra bitaw tag istorya nga love nimo ang tao pero wala kay napatunayan niya, lisod kayo katuhuan. So inana pod mga igsoon ko ni Kristo, if we truly love God, if we truly love His words, dili lang unta nga muingon ta nag I love you Lord, we worship you Lord, dili enough lang nga taman lang ta naminaw, taman lang ta nga nagbuhat sa mga ritual practices, kundi tanang mga decision, action nato, it is our expression of love to the Father. Nana unta mga igsoon. Na tanang mga buhat nato, kanunay nagpunting nga kita nagtabang sa atong isig kaingon, kita nagtabang sa mga taong mas ubos nato, ug dabi na nagtabang kita sa mga taong mga voiceless, marginalized, the lost, the least, and ug sa mga taong sinikmahan sa palad. Nana unta mga igsoon nga dili ta mo ingon bitaw nga sila lang ang mubuhat ana
basta ako nagbuhat ko sa kuang parte sa pagsangyaw. No. Na each one of us has our own part that we need to fulfill. According to Aristotle, that to fulfill one's function is the cause of chaos. Kung dili man gud nato ma-fulfill ang function nato isip mga tao aning kalibutana, mo ni hinungdan nga gubot og mo ni hinungdan nga daghang mga kagutom, daghang mga disorder ang kalibutan because we fail to fulfill our function. Dapat sa imong pagka ikaw karon, you should examine your life. What are the functions that you need to fulfill in order to give order and justice and harmony to this world? Dili man dapat kabalo kita. Ano naat aning kalibutan na? We should find the meaning and purpose of our existence, and that because as we find the meaning and purpose of our existence, dadto na to ma-fulfill kung unsa atong kailangan i-fulfill aning kalibutan na. So mga igsoon ko ni Kristo, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. So ako ang pahimang no usab na ako ang cellphone di ay wala sa require Facebook o Messenger karon. Kung naaga ni mo message ninyo using my Facebook and Messenger, i-verify sa ninyo kung ako ba na kay wala na totally reset ang ako ang cellphone, so na-erase na ng mga data and mga apps nako. So through message lang sa ta, number, TM ug sa number nako, diha na sa ko ninyo makontak, no? Labi na sa ko ang mga ato ang mga pasyente diya sa Mars, mga nurses nato. So pasensya kayo nga sa number lang sa ko ninyo makontak, sa ko ang TM and san nga akong gihatag na diya ninyo. So wala sa ko Messenger o Facebook karon mga kaigsuonan. So maigsuon dinhin na ko kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa timbunga, buhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog, gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan nga mo'y magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag bininyagan. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag nga misamisnon ang birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May adlaw kanatong tanan and God bless.